Mejuah-juah man banta krina, moria nande kekelengan, ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Bujur si katakan man Tuhan di bata, ibas perjumpaan pea morian ta, bas pak sami guenda. Pengharapan ras toto kami, amin ijapa pe kita krina naringan, tetap sehat ya, tetap semangat kita. Gunandalani wari-wari kegeluhan ta, Tuhan teman ta si tuhu-tuhu. Sope sedekahkan karena bahan ogenta, ibas pea morian ta, bas pak sami guenda, mari dageras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bantu Tuhan. Ibas krina kekelengan du kam tetap lalap nemani kami anak-anak du selaku nandi tengah-tengah jabu kami. Jana kentisik nari ati kami megikan karena kebenaran katandu. Maka ngerana kam lagi utuhan kami go sikap megikan katandu. Tetap jaga indu. Kawal indu kegeluhan kami malam tuh ati kami. Ibas kam kata ori pak sape. Tetap nunggu-nunggu kegeluhan kami selaku nandi pas tengah-tengah jabu kami. Pimpin kami Tuhan ibas si pemenana sepenuhnya. Ibas kami megikan katandu enda. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami gorto teman bandu. Amin. Mari dage si perdiatikan kita. Si menjadi bahan ogenta. Sada Raja-Raja 20 sada. Ayat sada 10. Baginda mengerna kata di bata. Peken anggur Nabot. Deherkan istana Raja Ahab isi Israel. Lid sada peken anggur Nabot empuna. Ibas sada warini na Ahab man Nabot. Man bangkulah peken anggur ndu'e Nabot. Sebab ndeherkel ras istanangku. Ateku nuani gulen-gulen ije. Kubrekan man bandu peken anggur si terulin jadi gantina. Entah pe adi bagi atendu ku galari man bandu asa erga si patut. Tapi ngaloin Nabot nina. Erkitekan gelar Tuhan pantangkel kubrekan man bandu. Sebab tanah pusaka nini-nining kungkap. Bagi kata Nabot ndele dengan nembahkel ate Ahab. Mulihkan ia ku rumah, yang perkena bana ibas ingan medem, iseding kena ayuna ku ding-ding, janala yang gitman. Junari rah doharana Izebel dahi ia nina. Engkai, maka delikel atendu. Engkai, maka kam lang gitman, ngaloi ia nina. Arkiteken cakap Nabot man bangku. Kutukur ateku peken anggurna. Entah pe adi bagi atena, kusambari alusideban, tapi lah yang git. Mekamkin Raja Israel dina Izebel erjabab. Kekiken, ola atendun dele, mankenlah. Aku muatja peken anggur Nabot man bandu. Kenca bage ibahan Izebel piga-piga surat. Ite kena ibas gelar Ahab, istempelna alucap raja. Jenari ikirim kena man pemimpin-pemimpin, rasman kala si ergakan kala Izrael. Baginda mengkata surat dai. Mumukenlah sadawari puasa man rakyat, jana suruh ia pulung krina. Ibas perpulungan pekundul Nabot ibas ingan si mehaga. Suruh pe dua kala jahat kundul petala-tala ras Nabot guna ngadukan ia. Maka engkau isumpahina di bata ras raja. Kenca bagi baba ia ku darat kuta, benteri alu batu seh mate. Si bareme karena bahan ogenta enda. Moriana di kekelengan kami ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Adi syukur-ukuri ya, rasi renungkan karena kegeluhan ta enda. Makatep panci jadi labo isepe atena musil. Krina kita. Dat kensa gelahna bayak namuramin. Bagi kape gelah kegeluhan panci reh ulina. Ras tentuna adina si ukur-ukuri karena bahan kata di bata enda. Kegeluhan si murah kelendat kencaya. Aludalan silang ngeda ati Tuhan. Kaikin kap Raja Ahab dai atena gelah peken anggur Nabot jadi min manbana. Arkiteken deherkel ras istanana. Gelahna isuanina gulen-gulen ijenina. Ras katakan nape kubrekan man bandu peken anggur si terulin jadi gantina. Entah pe adi bagi atendu ku galari man bandu asa erga si patut. Tapi kain nina Nabot ibas gelar Tuhan. Pantangkel kubrekan man bandu sebab tanah pusaka nini-nining kukap nina. Adi ibas kegeluhan tradisi bangsa Israel, tanah pusaka lah bansi enda idayakan. Arkiteken tanah milik pusaka, enda enggo jadi kegeluhan si turun temurun. Jana sui ras hukum Taurat, Imamat 25 ayat 23, tanah jangan dijual mutlak. Karena akulah pemilik tanah itu sebab kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi artinya sekali nari, ibas tradisi bangsa Israel, tanah warisan mekap bagian. Ibas identitas ras perjanjian ras Tuhan di bata. Ras adi enda perjual belikan, ianggap melanggar
peraturan nandangi ketetapan Tuhan di bata. Arkiteken Nabot la ianggit dayaken peken anggurna man Ahab. Maka mulih meraja Ahab ke rumahna. Tapi ibas perasaan sindelikal Athena. Nambah ke Athena man si Nabot enda. Jana lakai anggit man reh deharana Isabel. Engkai makan delikal Athendu. Engkai maka kam langkit man. Turikan na kerinana. Kais menjadi sura-sura Ahab. Gelah na litmin peken anggur jadi man bana. Si kedungen na Isabel ma singaturken sa kerinana. Gelah peken anggur Nabot jadi man Ahab. Arkiteken Raja Ahab ia meskala raja. Artina ipakikan Isabel kuasa perbulangan selaku ia raja. Kudalan si langana ati Tuhan di bata. Jana banna ka surat, jana enda pe istempel alu cap raja, ikirim kena pe man pemimpin ras man kala sirgakan kala i Israel. Jana kata surat momokenlah sadawari puasa man rakyat, jana suruh ia pulung kerina. Ibas perpulungan pekundul Nabot ibas ingan si mehaga. Suruh pe dua kala jahat kundul petala-tala ras Nabot guna ngadukan ia. Maka enggoi sumpahina di bata ras raja. Kenca bagi baba ia kudarat kuta benteri alu batu seh mate. Jadi si kedunguna memang Nabot ibenteri alu batu. Jana peken anggur Nabot dai man Raja Ahab. Moria nadi kekelengan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Tema merangap petura taki pacik. Tujuan gelah Moria nisiki perbahanan Ahab ras Isabel nadangi Nabot. Sepedua kan erbahan daftar kebutuhan ras keinginan ibas ada bulan. Jana enda ikaitkan ya arah gaya hidup, hedonisme, perselingkuhan. Lit kuan-kuan singatakan sa hidup ini tidak gengsi. Tapi hidup ini sebenarnya adalah bagaimana kita tetap mengatakan bujur man Tuhan di bata, ibas kai pesi berikan Tuhan bas kegeluhan ta. Labo salah setuhuna ya, ibas lit surah-suranta si muhuli, bekena-kena kegeluhan ta si muhuli. Maka mari gelah ngasup kita bedakan apa kebutuhan ras apa keinginan. Kebutuhan tentunya hal-hal si mutlak harus enda diperlukan guna panci kita bertahan ibas kegeluhan ta. Contoh, litlah pangan inuman ta si cukup. Ingan ta tadi kesehatan tapi pendidikan ta bagi kape wista si layak pakai contohnya. Si penting na tapi ada keinginan mekap hal-hal si inginkan guna membuat hidup kita lebih nyaman, menyenangkan. Contoh kais enda panci jadi lika pakaian bermerek, rumah mewah, mobil si berharga. Panci kita liburan ke luar negeri hanya keinginan saja. Adilitlah rezeki ras Tuhan mereka pasu-pasuna aku bas kegeluhan ta pasti tersehi arah keinginan enda. Artinya lapo banci ipak saken ya. Adi ipak saken kap gelarna merangap sama karena uga pape turah nge taki paci. Maka selaku anak-anak Tuhan kita nande kekelengan ibas tengah-tengah jabu. Mari si jaga kegeluhan ta. Alu tetap kita bangun hubungan persadanta ras Tuhan ta Yesus Kristus. Gela ola sempat terjadi merangap ibas kegeluhan ta. Gela ola terjadi hal-hal silang gedaati Tuhan di bata sinderpa kegeluhan ta. Maka geluhan dapat tentunya sederhana ya. Mari terus si bangun keuga harian kesederhanaan ibas tengah-tengah jabun talah lebih. Gela alu bagi kujapa pe perdalan ta. Panci kita tak mencidahkan kegeluhan si sederhana. Tapi kepekan kegeluhan sederhana pe mengkatep ikira kalak kita. Kalak si biasa-biasa saja. Bahkan kalak si musil akapna. Tapi entah kai penina kalak membantah. Urusan lah. Saja adi nyaman kita. Ibas ngeluh bas kesederhanaan. Ras nyaman pe kita. Ras kerina. Pasu-pasu diberikan Tuhan di bata. Lah mengganggu kalak sedeban pe. Mari si teruskanlah. Kegeluhan si sederhana enda. Biak-biak si muhuli mari si tanamkan sejak sedini mungkin. Terutama peman anak-anak ta. Gelah ula ia merangap. Metugas ta selaku nande bas tengah-tengah jabu. Gelah ngasup pe kita. Remeriah ukur. Ibas dahikan dahin-dahin ta. Si tetap warina.
ras pengerapan kel kita. Karena kuasa Tuhan di bata, si pasti nampati kita. Baskai pesindahikan kita berhasil. Si penting halal, labo, haram. Tuhan sinampati kita, ibas ngitna kita. Dalankan karena kebenaran kata di bata enda. Mari dagi ras kita ertoto. Bujur melalai katakan kami man bandu Tuhan. Kebenaran kata andu enggo ibagikan kami. Kamkap Tuhan di bata sinampati kami. Iba serengasup na kami dalankan kata andu indah. Bandulah Bapa kegelun kami pe tetap sehat-sehat. Mejuah-juah isi pe kami la erdo bahan ilebe-lebendo. Ibas kami bagikan kata andu indah. Pasu-pasu Tuhan kegelun kami. Malam tuhu hati kami. Adina kam Tuhan tetap sinampati kami. Bujur Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Kami gurto teman bandu. Amin. Bujur melala. Salam sehat selalu.